I'm very happy to virtually be with you. Som veľmi rád, že sa môžeme aspoň takto virtuálne stretnúť. And I would have been even happier to be physically with you. Ešte radšej by som bol s vami telesne, fyzicky. But unfortunately, the circumstances and the times in which we are Na nešťastie tie okolnosti do not allow us to meet in a safe way. nám to nedovolia sa stretnúť takým bezpečným spôsobom. As you know, probably, I was going to come and install the printer. Mal som nainštalovať tú tlačiareň. And Sister Monica had a good intention and idea of having a meeting in the same time, in the same weekend that I would come. A my sme chceli mať vlastne spoločné stretnutie v tom istom víkende. And at first I thought it was a good idea. Ja som si myslel, že to je celkom dobrý nápad. But then after I thought, and I'd also discussed with Sister Monica. A potom som o tom rozmýšľala, som sa aj rozprával s Monikou. We have came to the conclusion that it was not so safe to meet. Že prišli sme k záveru, že to nie je až také bezpečné sa stretnúť. Because as you know, we are living in the time of a coronavirus pandemic. Pretože žijeme v čase koronavíru, pandémie. And even though the virus may not be personally affecting your lives, aj keď ten vírus možno osobne nemá dopad na vaše životy, it is definitely affecting the world in general. Má dopad na svet. And it could soon be effective even our personal lives. A veľmi rýchlo sa môže stať, že bude mať dopad aj na náš život. And the subject that I want to approach in these minutes that we have together a tú tému, ktorú chcem v týchto minútach rozoberať s vami, is the subject of conspiracy theories. Sú konšpiračné teórie. And the subject of conspiracy theories, especially regarding to this virus. Ohľadne tohto víru. Because it seems that some people do not really understand how serious this is. Zdá sa, že niektorí ľudia to nevnímajú, že je to vážne, alebo ako to je vážne. It is very serious. A je to veľmi vážne. In recent times, I have personally been affected by this pandemic. Ja som za posledné obdobie osobne vlastne malo to dopad na môj život, táto pandémia. A friend of mine just died last week from coronavirus. Minulý týždeň mi zomrel kamarát na koronavírus. Another friend of mine is infected with coronavirus. A druhý kamarát ho má. His father is in the hospital with coronavirus. Jeho otec je kvôli tomu v nemocnici. His brother was also infected with coronavirus. A jeho brat bol infikovaný. My uncle is infected with coronavirus. A môj ujo je infikovaný. And my parents always work with COVID-19 patients. A moji rodičia vlastne pracujú s pacientami. But so I definitely believe that it is a real thing. It is not a fake. Ja určite verím tomu, že to nie sú falošné správy, že to je skutočná choroba. That it is affecting people's lives. Ktorá má dopad na životy ľudí. And it is not some kind of high-level conspiracy theory. World order conspiracy theory. Nie je to konšpiračná teória nového svetového poriadku.
I will approach the subject in kind of two ways. Takže k tejto téme pristúpim s dvoma spôsobmi. We will talk about conspiracy theories in general. Budeme hovoriť o konšpiračných teóriách celkovo, vo všeobecnosti. And we will try to find examples or illustrations from the Bible of conspiracy theories. A pokúsime sa nájsť ilustrácie na to v Biblii. And also we will, as I said, specifically look at this coronavirus thing. A tiež sa pozrieme aj zvlášť na tento koronavírus. I don't know particularly what you believe about the coronavirus. Neviem presne, aké vy máte na to pohľady, alebo čo ohľadne toho veríte. And if I'm presenting this thing, it doesn't mean that I believe that you are wrong on what you think. A tým, čo prezentujem, nechcem nejako vám niečo povedať, že vy si to myslíte zle. I just do it because I know you are dealing with a lot of theories in your day-to-day basis, in your conversations with people. Ja to chcem rozoberať preto, lebo viem, že keď sa s ľuďmi rozprávate, tak musíte odpovedať na všelijaké tie otázky a teórie, ktoré majú. And sometimes people can ask us questions that we may have difficulty to answer. A niekedy sa ľudia pýtajú veci, na ktoré nevieme odpovedať. And at times maybe we become confused. We don't know what to believe anymore. A sami sme zmetení a nevieme, čomu veriť. Because we might be surrounded by so many people who believe in conspiracy theories that Lebo je okolo nás toľko ľudí, ktorí veria tým konšpiračným teóriám. So it's important that we are ourselves grounded into this critical thinking. Takže je dôležité, aby sme aj my sami vlastne mali to kritické myslenie. And I know maybe it sounds bad, critical thinking. Možno, že to znie zle, kritické myslenie. It's actually a blessing in this time period. Ale je to požehnanie. So, how can we define a conspiracy theory? Let's talk in general. Takže poďme povedať všeobecne, ako môžeme definovať konšpiračnú teóriu. How do they emerge or start? Ako oni začínajú, vzniknú. A conspiracy theory is, as it says, it's a theory. Je to teória, to má aj v názve. It tries to explain the cause of some phenomena. A snaží sa nám vlastne vysvetliť príčinu určitého fenoménu. It claims to explain some hidden truth. A tvrdí, že vysvetľuje nejakú takú skrytú pravdu, that people cannot reach normally. Ktorú ľudia vlastne nemôžu vidieť. And only the enlightened. Normálne sa ľudia k tej pravde nedostanú, a len tí, čo mali nejaké šťastie alebo osvietenie. Only the enlightened can reach this truth. So-called truth. Tak tí túto pravdu môžu nejak tak obsiahnuť. You mean normal people cannot understand this truth, or? No, they believe that only enlightened people can reach the truth. Vlastne tí šíritelia tých konšpiračných teórií veria, že len tí osvietení môžu tú pravdu nejak tak pochopiť a poňať. Meaning that the people who believe in conspiracy theories think themselves enlightened in comparison to other people. A oni sa cítia vlastne osvietení v porovnaní s inými ľuďmi. They believe that other people are naive and credulous. Že ostatní ľudia sú naivní. To believe what everybody believes. Keď veria tomu, čo aj všetci ostatní. Or what the official version of the story is. Alebo keď veria tej oficiálnej verzii. The first conspiracy theory that we can find in the Bible Tá prvá konšpiračná teória, ktorú nachádzame v Biblii, is the one that happened in Eden. Je tá, ktorá sa stala v Edene.
You can argue that even before that, Satan was using conspiracy theories. Môžeme argumentovať, že aj predtým sa tam používal konšpiračné teórie. When he argued that the whole goal of Jesus was to enslave and control everybody by his law. Keď with on his law. hovoril, nie, všetci, sorry, can you say the sentence again? When he argued in heaven, when Satan told everybody in heaven that the whole goal of God is to enslave everybody with his law. Keď on hovoril, že Boží zámer je vlastne všetkých ako keby zotročiť tým Božím zákonom. And that he, Satan, was there to free everybody from the slavery of this law. A že Satan prišiel všetkých oslobodiť od tohto otroctva. You know, so then he came down to earth. A potom prišiel na zem. And what did he say to Adam and Eve? Actually, to Eve. A čo povedal Eve? He told her that the story or the stream of information that Jesus told them is not true. Povedal jej, že to, čo im povedal Ježiš, že to nie je pravda. That they will not die if they eat from the tree of good and evil. Že nezomrú, keď budú jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. That if that was fake news, like that what Jesus told them was fake news. Že to, čo im Ježiš povedal, že to sú falošné správy. And that there was actually a conspiracy that God was planning. Že to bola konšpirácia, že Boh plánoval to prevent them to eat from that tree. Im vlastne zabrániť jesť z toho stromu. Because if they ate, then they would become like God. Lebo keby to jedli, tak sa stanú Bohom. And ako Boh. And he told them, see, there is this, God is doing this conspiracy to prevent you from becoming like him. A vidíte, Boh sa vám snaží zabrániť, aby ste neboli ako on. And if you just ate of that tree, you would become like God. Keby ste si dali z toho stromu, budete ako Boh. And I'm telling you the truth. That Ja vám hovorím pravdu. You see how this was a conspiracy theory? Vidíte, aké toto má prvky konšpiračnej teórie, že je to ako konšpirácia? It was not based upon any fact or truth. Nebolo to založené na faktoch a na pravde. And Satan presented the truth as being fake news. A Satan to, čo bolo nepravda, to, čo bola pravda, prezentoval ako nepravdu, ako falošné správy. And Eve believed him, and Adam also. Eva s Adamom mu uverili. Why did they believe that conspiracy theory? Prečo verili tejto konšpiračnej teórii? This is a question that is very important to answer. Toto je veľmi dôležitá otázka na zodpovedanie. Why do people believe conspiracy theories? Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám? Why did Eve believe the serpent? Prečo Eva verila hadovi? The answer is very simple. Otázka je jednoduchá. Because conspiracy theories give us what we want to hear. Teda odpoveď. Tie konšpiračné teórie nám dávajú to, čo chceme počuť. They feed us with something that we like, that we would like to be true. Dávajú nám niečo, čo my chceme, aby bola pravda. You know, they feed off of our preconceived ideas. Oni sa vlastne živia na tých našich predpojatých názoroch. Eve would have liked the theory of the serpent to be true.
Eve by sa páčilo, aby tá teória toho hada bola pravdivá. She would have liked that he was correct. The serpent was correct. Aby vlastne on mal pravdu, ten had. So it's accepting conspiracy theories is almost like wishful thinking. Is like what thinking? Wishful thinking. Aha. Čiže prijatie konšpiračnej teórie, to je vlastne ako keby, je to určité zmýšľanie, alebo také, stotožníme sa s tým, čo si sami prajeme. And in this sense, conspiracy theories prove the heart, people's heart. Konšpiračná teória vlastne dokazuje, čo majú ľudia v srdci. Because they don't use their mind to accept these theories. Pretože nepoužívajú mysel svoju na to, aby vyhodnotili tie teórie. They use their heart. Používajú na to túžby svojho srdca. They use their desires. Sorry, I said desires of heart. Okay. So they use their desire. They don't use their reason or mental capacity. Nepoužívajú mysel a vlastne ako keby svoje mentálne schopnosti. And one key thing is that they are not able to judge from cause to effect. A tá kľúčová vec je, že nesúdia od príčiny k následku. So this is how we as human fell into this conspiracy theory trap, really. Takto sme my ako ľudstvo vlastne padli do tejto pásce konšpiračnej teórie. Right from the beginning. Už od začiatku. The Bible says that Satan is the father of lies. Biblia hovorí, že Satan je otec klamstiev. And really, that word lie or lies can be changed to conspiracy theories. Toto slovo klamstva môžeme vlastne zmeniť na konšpiračné teórie. Because really every false message, každé nepravé posolstvo, in every reform line, každej reformnej línii, is based upon some variation of a conspiracy theory. Je založené na nejakej variácii konšpiračnej teórie. It is what people want to hear. Je to to, čo ľudia chcú počuť. It is people voting with their hearts instead of their minds. Keď ľudia vlastne volia chodiť podľa svojho srdca a vypnú mysel. Okay. And we can look at the line of the end of ancient Israel to see this quite clearly. Môžeme sa pozrieť na koniec starovekého Izraela, aby sme toto videli jasne. In that line, the Jews believed the Jews had a certain image of how the kingdom of Christ should look like. Tu vlastne na tej linii Židia mali určitú predstavu toho, ako má vyzerať Božie kráľovstvo, ako má vyzerať Mesiáš. And they believed all kinds of conspiracy theories about Christ. A verili konšpiračným teóriám ohľadne Mesiáša. That he was there to overturn the government. Že mal zvrhnúť vládu. That he was there to overturn the Sabbath. Že prišiel zvrhnúť zákon alebo sobotu. And another conspiracy theory that they believe was the theory about the nature of the kingdom that they had. A mali konšpiračnú teóriu o tej podstate kráľovstva. That they believed that Messiah would be a warrior king. Oni verili, že Mesiáš bude král bojovník. Because they believed this because they liked this. They liked it to be true. They wished this was true. Oni tomu verili, pretože oni si priali, aby to tak bolo. So they voted with their heart, not with their
mind. Oni ako keby išli podľa toho svojho srdca, nie podľa rozumu. You know, this subject with voting with your heart or with your mind, When you say voting, do you mean Choosing. voting like... Mhm. choosing, Keď si choosing what volíme... to believe. Táto téma toho, že čo si volíme veriť, či podľa srdca alebo podľa mysle, This subject is still not completely understood for me. I don't fully understand it ja tejto téme ešte plne nerozumiem, because I have a sense that, in a sense, everybody's choosing with their heart. lebo ja mám taký pocit, že každý si volí svojim srdcom. Only some hearts are righteous and some are not. Ale niektoré srdcia sú spravodlivé a niektoré nie. And in this way, maybe the conspiracy theories separate those who have sinful desires from those who have righteous or unselfish desires in their hearts. A možno tie konšpiračné teórie týmto spôsobom delia tých, ktorí majú tie hriešne tužby, od tých, ktorí majú nesebecké spravodlivé tužby. And maybe those Jews who had this desire of getting rich and having power and crushing the Romans, these A možno títo sinful Židia, ktorí desires. možno títo Židia, ktorí mali tie tužby poraziť Rimanov a zvíťaziť a získať moc, They proved their heart by choosing this conspiracy theory. vlastne sa ukázalo, čo je v ich srdci tým, že si zvolili túto konšpiračnú teóriu. And those that had kind of like a seed of goodness in their heart, A tí, ktorí mali to semeno they toho followed dobra, they followed Christ. nasledovali Krista. Though even the disciples were not completely, healed of selfishness. Oni tiež neboli úplne uzdravení od sebectva, tí učeníci. Because even they believed that Christ would be a king. Oni tiež verili, že Kristus bude kráľom. So this is a subject that I'm still thinking about. Toto je téma, o ktorej stále ešte rozmýšľam. The role of mind and heart in choosing to believe in conspiracy theory. Táto vec vlastne, ktorú zohráva srdce a myseľ v tom, keď si volíme veriť konšpiračným teóriám. But for me, one thing is certain. Ale pre mňa jedna vec je istá. That we believe we are more rational than we actually are. We believe we are more rational than we are. Than we actually are, yes. Than we are in reality. Nie sme v realite takí racionálni, ako to vlastne o sebe veríme. And we are usually very sure that our decisions are 100% mathematically calculated right. Veľa razy si myslíme, že naše rozhodnutia sú založené na presnosti a matematických výpočtoch. And we don't actually realize that our hearts and our impulses have maybe more to do with our decisions than we think. Ale si neuvedomujeme, že naše srdcia majú s našim rozhodovaním oveľa väčší vplyv, ako si to myslíme. This is why you don't only have to be a genius or intellectual to be in heaven. To je dôvodom, prečo nemusíme byť nejakým géniom alebo vedcom na to, aby sme boli zachránení. You also have to be a good man, a good heart. Musíme byť človekom s dobrým srdcom. So in the time of the Millerites, there was also all kinds of conspiracy theories. V čase Milleritov bolo tiež množstvo konšpiračných teórií. About the millennium and about the role of the role of the church in that time period.
o roli cirkvi v tom čase, the role of the church in politics, o roli cirkvi v politike. but let's come down to our time period Poďme sa vrátiť do toho nášho času and let's look a little bit more about the conspiracy theories in our time period. Poďme sa pozrieť na konšpiračné teórie v našej dobe. One thing that I have noticed Jednu vec, ktorú som si všimol, is that people who believe in conspiracy theories je, že ľudia, ktorí veria konšpiračným teóriám, and by the way, this is not only me noticing, there are some scientific studies done on this. Toto není nejaký môj poznatok, na to sú štúdie. About the psychology of people who believe in conspiracy theories. O tej psychológii tých ľudí, ktorí veria v konšpiračných teórií. One of their characteristics is their desire to be unique. Jedna z tých vlastností je, že majú túžbu byť jedinečný. Their desire to not be like the others. A nebyť ako ostatní. And another psychological study shows ešte jedna štúdia ukazuje, that the desire to be unique actually comes from narcissism. Že tá túžba byť jedinečný prichádza z narcizmu. Narcissist people or proud people have the desire to be unique. Tí narcisti alebo pyšní ľudia chcú byť jedineční. They believe it's a humility to be like all the others. Veria, že byť ako všetci ostatní je ponižujúce. So they will do anything to differentiate themselves. Tak spravia čokoľvek môžu, aby sa odlišili. And one of the things they choose is believing in conspiracy theories. Jednu z vecí, ktoré si volia, je veriať konšpiračné teórie. So this is another way in which the pride of our hearts is manifested by our beliefs. To je jedna zo spôsobov, ako tá pýcha srdca sa ukazuje tým, čomu veríme. People think that it's how do you say? As I said, it's a humility to believe the official story of things. Že to je ponižujúce veriť nejakým oficiálnym veciam. I don't know if you have noticed the conspiracy theory videos. Neviem, či ste videli tie videá tých teórií rôznych. On YouTube and Facebook. Na YouTube, Facebooku. The title of the video. Ten názov toho videa. The truth about coronavirus. Pravda o koronavíre. You know, they title it The Truth About. Názvu to, že pravda. Or what they don't want you to know about the coronavirus. Alebo čo oni nechcú, aby vy ste vedeli. So when they call it The Truth About Coronavirus, keď to názvu pravda o koronavíre, immediately they have this sense of superiority, like we have the truth about coronavirus. To hneď má v sebe ten zmysel nadradenosti, že my máme tú pravdu. And infallibility. A sme neomylní. You know, because they believe that it's not their truth and it cannot be challenged. Že túto pravdu nemôže nikto vyvrátiť. You can see that in discussing with people who believe conspiracy theories. Vidíme to, keď rozprávame s ľuďmi, ktorí veria konšpiračným teóriám. You can bring very logical arguments in the discussion, counter arguments. Môžeme dať v tej diskusii logické argumenty. And will you have any result? A prídete k nejakým výsledkom? No, you will not. Nie. You know, actually, there is a scientific study on this subject. Je vedecké štúdium ohľadne tejto témy. And it says that you cannot,
statistically, you should actually not argue with anybody who believes conspiracy theories. Ktorá hovorí, že kto verí konšpiračným teóriám, nemáme sa s ním ani dohadovať, Because it's a waste of time. lebo je to strata času. But we are hopeful that at least some people can be turned around. Ale máme nádej, že aspoň niektorí sa môžu od toho odvrátiť. Because, we also used to believe a lot of conspiracy theories. Pretože my sami sme zvykli veriť mnohým konšpiráciám. And hopefully we don't believe so many now anymore. A dúfam, že už teraz nie. Im neveríme. Dúfam. So there is a chance, Je nádej. But it is very difficult because their belief is not based upon reason. Ale je to veľmi ťažké, pretože tá viera sa nezakladá na tom zdôvodňovaní. It is a belief with their heart. Je to viera srdca. It is, what I mean is, they believe with their desire, kind of like that. Oni ako keby veria podľa tej svojej túžby. Convincing somebody to not watch or not believe conspiracy theories anymore. Presvedčiť niekoho, aby už neveril konšpiračnej teórii. It's like convincing somebody not to like French fries anymore. Je ako keby ste niekoho chceli presvedčiť, aby už nemal rád hranolky. You cannot convince, it's their taste. To sa nedá presvedčiť, je to proste ich chuť. You can convince them not to eat, maybe. Možno by ste vedeli toho človeka presvedčiť, aby to už nejedol. But it's much harder to actually change somebody's taste. Ale zmeniť niekoho chuť, tak to je ťažké. It has to, a lot of time has to go, and a lot of change in their life to... Musí prejsť veľká zmena v živote človeka a prejsť aj čas určitý. So we have to think very well if what we believe is what we want to believe. Takže my musíme si naozaj rozmyslieť, či to, čomu veríme, je naozaj to, čomu chceme veriť. And if we are actually willing to change our beliefs. A či sme ochotní zmeniť tú našu vieru. Because the Bible says that we should be humble as a child. Lebo Biblia hovorí, že by sme mali byť pokorní ako deti. And I think that humbleness that the Bible is talking about is not necessarily regarding a physical appearance. A tá pokora, o ktorej Biblia hovorí, sa netýka fyzického vzhľadu. I mean, I don't want to say it's not important. We have to be modest in appearance. Ja nechcem povedať, samozrejme je dôležité, my máme byť skromní aj v tom, ako vyzeráme. But I think the intellectual humbleness will suffice, will be enough. Ale tá intelektuálna pokora je dostačujúca. Because if you have intellectual humbleness, then also your appearance will be humble. Potom sa to prejaví aj na našom zjave. And intellectual humbleness is your ability or even your joy of having somebody prove you wrong. A tá pokora sa prejaví v tom, že keď vlastne niekto nám ukáže, že sa mýlime, že sme na zlej strane, tak that we will be joyful when we find out we were wrong. Yeah? You're joyful if somebody proves that you're wrong, yeah. Budeme sa z toho tešiť, budeme radi, keď nám niekto ukáže chybu alebo nás... Why wouldn't you? Mm-hmm. Yeah. Why wouldn't you be? Because you are advancing in the truth. Prečo by sme sa neradovali, keď nám niekto ukáže, že sme šli zlým smerom, veď pokračujeme ďalej v pravde. Secular scientists or physicists or chemists, vedcovia, fyzici, chemici, they are happy when somebody proves their theory wrong. Oni sú šťastní, keď niekto preukáže tú ich teóriu, že je nepravdivá. Yeah, and because of that, a new, more beautiful and complete theory comes to light. A vďaka tomu potom príde ešte plnšia teória, ktorá je preukazateľná ako pravda.
I think we have less than 1 minute. Už máme necelú 1 minútu. Are you marking the time? Here it says up above my screen, it says less than 1 minute. Oh, OK. Že už mu tam ukazuje, že už necelá minúta. But maybe I'm wrong. I don't know. It says, I don't know. Možno sa mýlim. It's the first time I use Zoom, you know. Ešte som nepoužíval Zoom. So let's continue. If it interrupts, we're gonna start again. Keď nás to preruší, tak sa zase spojíme. So, keď v nejakej krajine vedia viac životov zachrániť, the natality rate goes down. Tak klesá pôrodnosť. The countries with the highest and most advanced medical systems in the world, tie krajiny s tým ako keby najpoprednejším zdravotníckym systémom, like Japan or Singapore, they have a problem with underpopulation. Tam je práve že problém s tou podpopuláciou, to tiež neviem, jak sa to povie. Akože there should be too few people are born in a society, in those societies. People don't get married and don't make babies anymore. Príliš málo ľudí sa rodí, ľudia sa neženia, nevydávajú a vlastne rodí sa príliš málo detí. And the population is actually dying. It's declining, yeah, it's dying. A vlastne tá populácia zaniká. So when Bill Gates is saying if we actually do a good job with making a vaccine and advancing the medical system, we will reduce the population of the world. On hovorí vlastne to, že ak pôjdeme dopredu so zdravotníctvom a budeme robiť dobre dielo s tým očkovaním, tak týmto sa zníži populácia vo svete. People understand that he wants to make a vaccine to actually make you die, like directly make you die or reduce your fertility. A ľudia to prekrútia a povedia, on chce vyvinúť vakcínu, ktorá vlastne zabráni plodnosti a ktorá spôsobí úmrtnosť. But they don't understand what he means. A oni nerozumejú, čo tým on myslí. He means that if we advanced our medical systems, on hovorí, že keď vlastne je nárast a úrovne zdravotného systému, women in Africa wouldn't beget 15 children. Ženy v Afrike nebudú mať 15 detí. They would do like Western women, 1 or 2 maximum. Ale budú ako západné ženy, 1-2 deti. Not because there is a brainwashing vaccine, but because that's how society works. Nie preto, že toto by bola vakcína, ktorá im vymetie mozgy, ale preto, lebo takto funguje spoločnosť. But people take these statements, like that statement made by Bill Gates. A ľudia berú takéto výroky, ako napríklad tento od Billa Gatesa, as undeniable proof of some kind of global conspiracy theory or conspiracy theory of global elites. Ako nepopierateľný dôkaz toho, že tieto svetové moci sa spojili v konšpirácii proti ľuďom. For example, napríklad, I'm gonna give you another so-called evidence. Dám vám ešte jeden takzvaný dôkaz. There was a video on social media or on YouTube. Bolo jedno video na YouTube called The Plandemic. Nazvané, jak sa povie, že pandémia, ako pandemic po anglicky, tak je plandemic, akože to bolo naplánované. Where a woman who was so-called a doctor was interviewed by another man. Tam bolo interview so ženou, ktorá bola, you mean so-called, so she wasn't a doctor? Is that what you mean? She was,
I think she was a kind of a doctor, but she didn't work in a hospital. She was like a chiropractor or something like. She wasn't. Ona pracovala v zdravotníctve, myslím, že nejaká chiropraktička alebo niečo také. That's not relevant, you know. She was saying A ona hovorila, that the US, you know, I'll make a little side note here. In America, there is an institution that deals with infection diseases. a hovorila, že v Amerike je inštitúcia, ktorá sa vlastne zapodieva s týmito infekčnými chorobami. I think National Institute for the Infection Diseases Control or something like that. Like there's a national institute, okay? Je to ako národný, vlastne taká národná inštitúcia nejaká. And the head of that institute is Dr. Anthony Fauci. A ten The riaditeľ toho inštitútu je doktor Anthony Fauci. This doctor has been fighting has been at the forefront of epidemics or pandemics for the last 50 years. A on za posledných 50 rokov bol vlastne v takej prednej línii sledovania tých rôznych epidémií a tak, pandémií. He pioneered cures for or treatments for AIDS. On aj ako keby, what do you mean pioneered? That he led the teams that invented the first treatments. Viedol aj ten tým, ktorý vynašiel prvý liek na ten AIDS. You know, and when there were other epidemics in the United States, he was the one in charge. A rôzne iné epidémie, ktoré boli v Spojených štátoch, on bol ten, ktorý mal ich na starosti. Like a SARS epidemic, MERS, swine flu. Co bola tá prasačia chrípka, SARS, ešte čo MERS. sa menoval? Mumps asi? Swine flu. Yes, I said that. Yeah, okay. So, and he has been health aid of every president since Ronald Reagan. A od Ronalda Reagana, každý ďalší prezident, on bol vlastne jeho takým nejakým zdravotným poradcom. And now he's leading the so-called coronavirus task force in America. A teraz vedie vlastne taký nejaký ten asi epidemiologický tím ohľadne koronavíru. It's a group that has been formed especially to it's a group of health experts, you know, that whose job is to make decisions in regards to pandemic. Tak jak aj my máme vlastne ten tým epidemiologický, ktorý akože rozhoduje čo ďalej, tak on vedie tento tým v Amerike. They don't make decisions. They suggest decisions to the president, and then he is actually deciding. Oni priamo tie rozhodnutia nerobia, ale oni vlastne dávajú návrhy prezidentovi, že čo ďalej, ako konať. A je to vlastne skupina expertov na epidémie. So, okay, this was a side note. So that woman in the interview that I was talking about. A táto žena, o ktorej som hovoril, čo tam robila to interview v tom dokumente. She said that the pandemic was actually created by Dr. Anthony Fauci. Povedala, že tá pandémia bola vytvorená týmto doktorom Faucim. And that he was going to make millions of dollars from the pandemic. Že on z toho zarobí milióny dolárov. And he made millions of dollars out of the AIDS epidemic, HIV. Že on zarobil aj milióny na tej epidémii AIDSu. And he used, you know what proof she gave? Because she gave a proof. A dala na to dôkaz, viete aký? The American Institute for Epidemics. Americký inštitút pre epidémie gave a grant to the Wuhan Institute of Epidemics I think a few years ago.
dal grant tomu inštitútu pre epidémie, ktorý je vo Wuhane. You know, Wuhan is the place where the virus started. To je to miesto, kde ten vírus začal. So the American Institute gave money to the Chinese Institute. Čiže americký inštitút vlastne dal fondy alebo peniaze tomu čínskemu. So she views this as a proof that Americans are actually the American government, or actually that Anthony Fauci, who was the head of that institute, gave money to the Wuhan Institute to create the coronavirus. A ona toto dala ako dôkaz na to, že ten americký doktor Fauci dal peniaze tým Číňanom, aby vytvorili tento vírus. For people who don't have any critical thinking, that Pre is ľudí, plausible. ktorí nepoužijú kritické myslenie, to môže byť celkom potešujúci alebo dostatočný dôkaz. For people who are Republican, who hate Anthony Fauci, A republikáni, ktorí nenávidia toho Fauciho, they will not even try to disprove it. It's 1000% true. nebudú she sa says. snažiť ani dokázať, že to nie je pravda. Povedia, že je to na 100% pravda. But really, if you look into this, what she says, what the proofs she uses, Ale keď sa pozrieme na tie jej dôkazy, you will find that it is very, very common that institutes of epidemics give grants to one another in different countries. zistíme, že je to veľmi bežná prax, že inštitúty navzájom si dávajú medzi sebou peniaze a granty, tieto epidemiologické You know, inštitúty. the German Institute sponsors some research in Romania. Nemci sponzorujú nejaký výskum v Rumunsku, A Romanian sponsors some research in Italy, Rumunsko sponzoruje niečo v Taliansku and they all try to help each other with money and knowledge. Navzájom si vlastne pomáhajú s peniazmi aj s tými poznatkami. Because they know that if a pandemic happens, Lebo vedia, že keď príde pandémia, everybody will be affected. to bude mať dopad na každého. So the fact that America gave some money to the Wuhan Institute of Epidemics, To, že Amerika dá nejaké peniaze inštitútu vo Wuhane ohľadne epidémie, it's a standard practice, it's normal. to je úplne bežná prax. It doesn't tell you anything that, you know, this was Anthony Fauci having a malicious intent. To nehovorí nič o nejakých zlých zámeroch toho Fauciho. But because people hate Anthony Fauci, they will believe this. Ale pretože ľudia ho nemajú radi, tak tomu budú veriť. And this flimsy evidence will be enough for them. A tento taký hmlistý dôkaz im bude stačiť. Also, when she said that he made millions from the HIV epidemic, Keď ona hovorí, že on zarobil milióny na tej epidémii AIDS-u, HIV teda, actually, when a doctor in that institute discovers a treatment for some serious disease, keď doktor z hociakého, alebo aj z toho inštitútu nájde nejaký liek na nejakú chorobu, they are entitled to a compensation. They receive some money from the government. dostanú za to kompenzáciu od vlády. And you know how much Dr. Fauci received or was due to receive from his research? Za ten svoj výskum, viete, koľko mal ten Fauci dostať? $45,000. $45,000. It might seem like a big sum of money, but it is not so much compared to the salary of a doctor in America. To znie veľa, ale v pomere, s aký majú doktori plat, v Amerike to vôbec nie je veľa. Maybe it's the salary for 3 months. To je možno plat za nejaké 3 mesiace. And do you know what Dr. Fauci did with the money? A viete, čo spravil s tými peniazmi? He said that it is not right, in his opinion, to be paid for discovering a cure for humanity.
Povedal, že to nie je podľa neho správne, aby bral peniaze za to, že našiel liek, ktorý pomôže ľuďom. And he donated all this money to charity. A všetky dal vlastne na charitu. So then this is actually documented. It's in the documents. To je zdokumentované. So, but this woman was talking so convincingly about how evil Dr. Fauci was. Táto žena rozprávala tak presvedčivo o tom, aký on je zlý, ten doktor. And the interview was so professionally made, and you know, it was also quite emotional. To interview bolo spravené dosť takým profesionálnym spôsobom, emocionálne. That, you know, some person who already has some prejudice against Dr. Fauci, or because he's not, Dr. Fauci is not a Republican. Čiže niekto, kto už mal nejaký predsudok voči nemu a on není republikán, they will believe it immediately. Budú tomu veriť okamžite. Adventists who have a prejudice against the papacy, Adventisti, ktorí majú už v sebe budované predsudky proti pápežstvu, because they already believe the papacy will do this and that, oni už veria, že pápežstvo bude robiť to a to, will believe anything about the papacy. Uveria čomukoľvek o pápežstve. They believe the papacy is behind the 5G technology. Budú veriť, že pápežstvo je za technológiou 5G. You know, they believe that they're trying to vaccinate everybody, you know, and a friend of mine was telling me that they're trying to vaccinate everybody, and then with the 5G control, že sa snažia všetkých zaočkovať a potom s 5G sieťami budú všetkých kontrolovať a mať pod kontrolou. Only if they get vaccinated, they can be controlled with 5G. A len keď dostanú tie vakcíny, tak ich s tými 5G sieťami môžu kontrolovať. And all of this is done by some guy in a white robe in Vatican. A toto všetko robí vlastne ten jeden, ťaha nitky ten jeden človek vo Vatikáne. You know, this is very, it's without any proof. Na to nie sú žiadne dôkazy. But because we already are prejudiced against the papacy, we believe it immediately. Ale pretože už proti pápežstvu máme predsudky, budeme tomu hneď veriť. No, I believe that the papacy is the counterfeit. Don't get me wrong. Nechápte ma zle, ja verím, že pápežstvo je napodobeninou. But even if it's the counterfeit, even if it's a bad actor, a aj keď hrá tú zlú rolu, aj keď je tou napodobeninou, that does not give us the license to believe, you know, anything bad about them. To nám nedáva oprávnenie veriť všetkému, čo sa o nich povie ako v zlom svetle. Without having actually a proof. Bez toho, aby sme na to mali dôkazy. You know, if Donald Trump is a bad actor, ak Donald Trump je ako keby na tej zlej strane tej rovnice alebo v tej hrá tú zlú rolu v dejinách, or a bad you know, player in these events, should I say, you know, it doesn't mean that we are entitled to believe anything bad about him. To neznamená, že máme veriť všetkému zlému o ňom. Všetko, čo je o ňom zlé, povedané. I say this because we are very very sometimes easy to, or very eager to defend our friendly players from conspiracy theories. Ja to hovorím, lebo my niekedy veľmi rýchlo sme pripravení ako keby tých dobrých hráčov nejako obhajovať pomocou konšpiračných teórií. But we have to be careful for us not to use conspiracy theories against people who are not positive, because it will turn against us. Ale musíme byť opatrní, nepoužívať ich aj na tých ľudí, ktorí sú vlastne na tej zlej strane, lebo sa to obráti proti nám.
Sorry, So, I think I mixed up the first sentence. You said we are ready to about the good people. We are ready to dismiss the conspiracy theories. yeah, like we are ready to say to dismiss all conspiracy theories about Barack Obama, Okay, so okay, for example. yeah, I But translated wrong. when it's talking, for example, maybe there are some conspiracy theories about papacy that we also have to dismiss. Ja som to trošku zle preložila, že vlastne keď sa jedná o ľudí, ktorí sú ako keby na dobrej strane, napríklad ten Obama, že politicky na tej správnej strane, tak o ňom automaticky tie konšpiračné teórie akože filtrujeme, ale keď príde na niekoho, kto je na tej zlej strane, tak už sme náchylnejší tomu veriť a v tom musíme byť opatrní. We have less than 1 minute. Myslím? Can we continue? Yes, I think so. Okay. So we were talking about the so-called proofs that they use to demonstrate the conspiracy theories. Takže hovorili sme o tých tzv. Dôkazoch, ktoré sa používajú na preukázanie konšpiračných teórií. And we have seen how taking the truth out of context can seem as a proof for conspiracy theories. A videli sme, ako vlastne to, že niečo vyťahneme z kontextu, môže vyzerať ako dôkaz na konšpiračnú teóriu. So taking Bill Gates' words out of context is presented as a proof for him being a vaccine maniac. Keď vyťahneme vlastne slova Bill Gatesa z kontextu, tak to sa tým potom preukáže, že on je nejaký maniak vakcínový alebo očkovací. Also using a very how should I say, maybe using evidence that is interpretable, like you can interpret it in different ways, is another way to so-called prove a conspiracy theory. Alebo ďalšie dôkazy, ktoré sa používajú, sú dôkazy, ktoré sú tzv. Interpretovateľné, že môžeme ten dôkaz interpretovať viacerými spôsobmi. Like forcing connections that are not there. Robiť určité násilné prepojenia, ktoré tam nie sú. For example, like with the fact that the American Institute of Epidemics sponsored the Wuhan Institute of Epidemics some time ago. Ako napríklad to, že ten inštitút americký dal peniaze pred nejakým časom tomu Wuhanu. Is forced to mean that this is a proof that Americans are behind, or Dr. Fauci is behind the epidemic. To je dôkaz na to, že ten Fauci je za tou epidémiou. When in fact it has nothing to do. It's just ale v skutočnosti to nemá to spolu žiadne prepojenie. Je to bežná prax. Can I ask, Filip? Sure. Because the same things people tell us, they say that we make forceful connections, that we put things together from histories that actually are not so lookingly being put together. Like, it's not so obvious that these applications and connections that we make are there. It's just we force it together. That's what I've heard many times. Do you know what I mean? I know. Mm-hmm. I don't know how to answer this question because I would like to answer it on the basis of like one particular example. Like I would like a particular example where we where we force things. I don't want to divert. But the thing is, I don't believe that. I believe that our methodology is actually used by other journalists to draw parallels from history. Mm-hmm. Ja som hovorila, že nás ale obviňujú z toho istého, že my spájame veci z dejín, ktoré
vlastne ako keby vyzerajú, že spolu nesúvisia a my to prepájame, robíme z toho aplikácie a už to vlastne som viackrát počula, že robíme násilné prepojenia a Filip hovorí, že ja neviem teraz na toto odpovedať, že to by chcel vidieť nejaký konkrétny vlastne príklad, na nejakom sa o ňom porozprávať, že on osobne verí, že vlastne tá naša metodológia je práve že stabilná a používajú ju aj žurnalisti, keď prepájajú dejiny medzi sebou. Time magazine has an article called Donald Trump. Čas magazín má článok, ktorý sa volá Donald Trump. The German history and the 9th of November. Nemecké dejiny a 9. november. Where they make the connection between the election of Donald Trump. A tam robia prepojenie medzi zvolením Donalda Trumpa. And the night of broken glass. A tou nocou toho rozbitého skla. In 1918, November the 9th. 1918, 9. novembra. So if this connection is not correct, then look, there are very prestigious journalists who actually do these similar connections too. Ak toto nie je správne prepojenie, sa môžeme pozrieť na to, že sú žurnalisti, ktorí tiež robia podobné prepojenia. Yeah, so you use the same methodology. But as I say, I would like to discuss on specific examples. Používajú tú istú metodológiu, ale to, keby sme sa mali o tom baviť, to by som sa chcel na konkrétnych príkladoch. And yeah, that would divert us from the subject. A to by sme išli k inej téme. So coming back to the what I was saying about forcing connections. Čiže aby som sa vrátil k tomu, čo som vravil, že robia také násilné prepojenia v tých konšpiračných teóriách. I want to give you an example of what is called correlation without causation. Chcem vám dať taký príklad toho, čo sa nazýva something that is correlated, something that is correlated but is not causal. Že veci, ktoré korelujú, čiže sú nejako vzájomne prepojené, ale nie sú si vzájomne následkom a príčinou, že jedna nespôsobuje druhú. For example, napríklad, all the beaches where there are shark attacks, where sharks attack people, na plážach, kde bývajú vlastne útoky žralokov, they also have an ice cream stand on that beach. Tak na všetkých tých plážach zároveň bývajú aj zmrzlinové stánky. And the beaches that don't have an ice cream stand, a tie pláže, ktoré nemajú zmrzlinové stánky, the sharks do not attack people. Tam nenapadajú žraloky ľudí. The conclusion, according to a conspiracy theory, podľa tej konšpiračnej teórie, would be that ice cream stands or ice cream shops on the beach bring shark attacks. Je, že to, že sú tam zmrzlinové stánky, že kvôli tomu tam prichádzajú tí žraloci a útočia na ľudí. What do you think? Čo si o tom myslíte? Does it make sense? Dáva to nejaký zmysel? Of course not. Nie. These two things are correlated, of course. Tie dve veci spolu ako keby bežia súbežne, že sú vlastne prepojené, korelujú. Like on the shark attacks happen on the beaches where people usually go often, okay? Where there are many people. Tie útoky na ľudí sa dejú tam, kde je veľa ľudí. But beaches where there are many people, there are also ice cream shops on the beach. Tam väčšinou býva aj veľa zmrzlinových stánkov. But that doesn't mean the shark attacks are caused by ice cream shops. To neznamená, že tie útoky žralokov
súvisia priamo s tými obchodmi zmrzlinovými. So the shark attacks and the ice cream shops are correlated, Takže ten obchod, teda ten zmrzlinový stánok a žraloky vzájomne korelujú, že sa dejú súčasne na jednom mieste, but they're not causal. Like the ice cream shops do not cause shark attacks. ale nie sú si navzájom príčinou a následkom. Čiže to, že tam je zmrzlinový stánok, neznamená, že preto prichádzajú žraloci. Okay, so you can see how this kind of bad causation can make people believe in a lot of conspiracy theories. Takže vidíme, ako takéto nesprávne, ako keby, keď ľudia vidia, že niečo koreluje a oni z toho robia vlastne vzťah príčiny a následku, tak to vedie ku konšpiračným teóriám. Another one of these was with 5G. Toto bolo aj s 5G sieťami. The fact that, let me remember, I'm trying to remember. Yeah, the fact that, you know, somebody shows you a map of 5G towers, Niekto 5G cellular towers. Takú tú mapu tých asi 5G satelitov, 5G satellite? Not satellite, tower, like a telephone tower. Veže. Telefónna väža, neviem čo, dobre. Yeah. And they say something like, you see, if you look closely, all these towers, they are concentrated in high density population areas. A povedali, vidíte, všetky tieto väže, oni sú koncentrované tam, kde je vysoký počet obyvateľov, kde je veľa ľudí. They put these towers in order to kill as many people as possible. To tam dali, aby čo najviac ľudí zabili. You know, and if you believe it, it seems plausible. A keď tomu chcete veriť, tak to znie tak priateľne. But of course, they put cellular towers where population is where there is a high density of population. Samozrejme, že dávajú tú väžu, kde je veľa ľudí. This is how it always was. To tak vždy bolo. Because the companies want people to have signal while they're in the city or at home or, you know. Pretože tam, kde je najviac ľudí, keď sú doma, v meste, v práci. Not when they're in the top of the mountain with nobody else. Tam je potrebná tá sieť, hlavne nie niekde na kopci, kde nikto není. And also because it's in a city, you need more towers because there are more people. V meste je potrebných viac tých veží, lebo je tam viac ľudí. And only one tower wouldn't be enough. It would there would be a lot of overload. It would be too much loaded and not be enough. It would break. Vlastne keby tam bola jedna iba tá väža, tak by to neutiahlo, pretože je tam veľa ľudí, aby to neutiahol ten signál. So of course they need more towers. Takže ich potrebujú viac. So this is a thing. Oh, and another thing that that they correlate is the presence of the towers with. A tá ďalšia vlastne korelácia, čo tam je, tá prítomnosť tých viež. And the rate of brain cancer or something like that, yeah. A ešte výskyt rakoviny. And they say, see, where are these more towers, there's more brain cancer. A povedali, kde je viac tých veží, tam je väčší výskyt rakoviny. So the towers cause brain cancer.
Oni spôsobujú rakovinu. But that is Mozgu. again a false causation. Ale toto nie je vzťah príčiny a následku. It's To je like saying nesprávne. the ice cream shops cause shark attacks. To je ako keby sme povedali, že tie zmrzlinové stánky spôsobujú útoky žralokov. Of course, there will be more brain cancers in a big city like New York. Samozrejme, že bude viac výskytu rakoviny mozgu vo veľkých mestách, ako je New York, than in a small village with 100 people. ako v malej dedine, kde je 100 ľudí. So this is a false causation. Toto je také nesprávne urobenie príčiny a následku. But people who do not have a critical thinking Ale ľudia bez kritického myslenia, and analytical thinking, analytického, they are very easy to fool with this kind of je so-called veľmi evidence. jednoduché ich ako keby oklamať s týmto takzvaným dôkazom. So this is one kind of evidence. So let's recap the kinds of evidence we talked about until now. Takže toto sú dôkazy, ktoré sa používajú, tak poďme si to zrekapitulovať. So-called evidence, okay? It's not real Takzvané. evidence. To nie sú skutočné dôkazy. So the kind of evidence of a friend told me something. Čiže ten prvý typ dôkazu je, že no jeden môj kamarát, on má známeho a on jedného pozná, on mi povedal. And that is information, it's taken out of context. It's only one perspective. Toto je informácia vzatá mimo kontextu a je to perspektíva jedného človeka. You cannot even verify if it's true or not. Nevieme si to ani overiť, či je to pravda. And you don't have the perspective of other people involved in the same situation, in the same context. Nemôžeme si zistiť perspektívu ostatných ľudí vlastne v tom istom kontexte. Then there is this thing of making how should I say flimsy or very weak associations, that are interpretable associations. Tá ďalšia vec je tu robenie tých rôznych takých ako keby prepojení, asociácií, ktoré sa dajú rôzne interpretovať. Like saying that the Dr. Fauci sponsored the pandemic because his institute sponsored the Wuhan Institute in China. Ako napríklad to, že Dr. Fauci vlastne spustil tú epidémiu, lebo on dal peniaze v Číne tomu Wuhanu, tomu inštitútu. Another way is taking things out of context. Ďalej je brať veci mimo kontextu. And we saw how Bill Gates' words are taken out of context. To sme videli, ako slova Billa Gatesa boli vzaté mimo kontextu. To make him seem as if he's, having some evil plan for the world. Aby to vyzeralo, že má zlý plán pre svet. Even, Dr. Fauci's words were taken out of context. Aj slova doktora Fauciho boli vzaté mimo kontext. People accused him that he said that people do not need to change their lifestyle because of COVID. Že on povedal, že ľudia that he said that people don't have to change their lifestyle. Yeah, like they don't have to give up work or go, they just continue to do as they did before. Že vraj on povedal, že ľudia no nemusia social distancing. Že ľudia nemusia robiť žiadne opatrenia v tom covide, že môžu ďalej pokračovať vo svojom živote. Z toho ho obvinili, že on toto povedal. He actually really said that. A on to naozaj povedal. But if you don't consider the context, you can believe something really stupid. Ale ak nezvážite ten kontext, v jakom to povedal, tak môžete veriť niečomu naozaj hlúpemu. He said that at the beginning of the pandemic when there was only one person sick in the United States. Povedal to na začiatku pandémie, keď iba jeden človek bol chorý v Spojených štátoch. During an interview.
počas interview. And then the next sentence he said was A ďalšia veta, ktorú povedal, bolo, that if the situation starts to deteriorate in the United States, že ak sa situácia začne zhoršovať v Spojených štátoch, they have to impose an immediate lockdown and social distancing rules. musia okamžite zaviesť pravidlá vlastne toho obmedzovania, akože tých rozostupov, robenie rozostupov a zatvárania nejakých, neviem čoho, pozatvárať. But people just take that first sentence and say, look, Dr. Fauci said you don't need to do anything. A ľudia zobrali len tú prvú vetu a povedali, vidíte, on povedal, že nič nemusíte robiť. You know, without taking any regard for the context. Bez toho, že by brali do úvahy kontext. Okay. And the next one, as I said, is correlation without causation. A to ďalšie, čo som hovoril, je tá korelácia bez vzájomného príčiny a následku. Like the ice cream shops and the sharks. Ako tie zmrzlinové stánky a žraloci. Or the 5G towers and brain cancer. Alebo 5G siete a rakovina mozgu. Okay. So you have all these things you have to look out. Na všetko toto sa musíme pozerať. Alebo hľadať to. Another kind of so-called evidence Ešte ďalší tzv. Dôkaz is occult signs. sú okultné znaky. This is a thing that Walter White likes a lot. Toto je niečo, čo Walter White má veľmi rád. Oh, you know, he looks at the hat of some of the Pope. Pozrie sa na čiapku pápeža, See the sign there, uvidí tam ten znak and he says, "Look, the sign means that whatever means that he's serving the devil." Vidíte, to je značka toho, že slúži satanovi. He looks at the building of the United Nations, Pozrie sa na budovu Spojených národov and he said, "Look, this building looks like this painting of the Tower of Babel." a povie, pozrite, vyzerá to ako tá väža babylonská. So this means that United Nations is the modern Tower of Babel. To znamená, že Spojené národy sú moderný Babylon. This is based only by the fact that that building looks like some kind of painting that theoretically looks like the Tower of Babel. To je založené vlastne na tom, že tá budova sa podobá na nejaký obraz babylonskej veže. Or that some kind of guy made some kind of sign with his hand, like the two fingers pointed up, like you know, a peace sign. Alebo niekto spravil nejaký znak rukou. People say, "Oh, that's the sign of the devil." To je znak okultný, satanský. He is a Jesuit or something like that. Je jezuita alebo niečo také. Or that the way he shook hands with somebody Alebo to, ako si niekto s niekým potriasol rukou. is also like a Mason or like a Jesuit. To je slobodomurár. All these things, they are occult correlation without any kind of proof in reality. Toto sú všetko také okultné prepojenia bez akéhokoľvek dôkazu. And Walter White uses these kind of things. Walter White tieto veci používa. Another so-called proofs are misrepresentation of historical documents. A ďalšie tzv. Dôkazy sú zlé vykladané dejepisné dejiny vlastne. For example, Walter White would read a historical document about the papacy that was written maybe 400 years ago.
Walter Fite bude čítať nejaký dokument o pápežstve spred 400 rokov and would try to force that document to apply to today. a bude sa snažiť ho vlastne urobiť stále aktuálnym, že to dneska ešte platí, You know, literally, doslovne, without taking into consideration the context that that document was written years ago and the context of today. bez toho, že by sa pozeral na ten kontext toho, kedy to bolo napísané a na kontext dnešnej doby. People do the same thing with the American Constitution. Ľudia robia to isté aj s ústavou. You know, they read it literally Čítajú to doslovne and without taking into consideration the context in which it was written. bez toho, že by brali do úvahy ten kontext, jak to bolo písané, And carefully apply the principles to the context that we are today. aby opatrne tie zásady aplikovali do dnešného kontextu. By the way, this is the difference between the two main political parties in America. To je vlastne aj ten hlavný rozdiel medzi dvoma hlavnými stranami Ameriky, tými politickými. The way they interpret that historical document, the Constitution. To je vlastne spôsob výkladu ústavy. Republicans take it literally, Republikáni ju vykladajú doslovne and Democrats take it spiritually. a demokrati duchovne. That is very oversimplification. I don't have time to go into this also. To teraz som veľmi zjednodušil, na to teraz nebude čas sa tým But zaoberať. that can fool people. Ale to môže ľudí zmiasť. You know, when the Constitution says that you have the right to bear arms, to have weapons, Keď ústava hovorí, že máme právo mať zbranie, Republicans believe that applies to anybody in any context, everywhere, at any time. republikáni veria, že sa to vzťahuje na všetkých, v akýchkoľvek okolnostiach a v akomkoľvek čase. So they're okay to allow 16-year-old teenagers to buy machine guns from Walmart, from the supermarket, with only the driver's license. Vlastne oni sú s tým úplne v poriadku, že im to nevadí, že 16-ročný chlapec, ktorý má len vodičský preukaz, si môže vo Walmarte kúpiť nejakú takú pištol, neviem teraz, čo to tam je, machine gun. So this is due to the difference in which they read historical documents. A to je preto, lebo každý vlastne inak vykladá tento historický dokument. Another way to promote conspiracy theories is just using falsehood. A ďalší spôsob propagovania konšpiračných teórií je používanie nepravdy. Saying things that are just not true. You know they're not true. Povieme veci, ktoré vieme, že nie sú pravda. But that serve your purpose. Ale hlavne, že to slúži tomu zámeru nášmu. You know, like Donald Trump saying that Obama is not American. Napríklad Donald Trump povie, že Obama nie je Američan. And challenging him to present his birth certificate. A vyzve ho, ukáž mi svoj rodný list. And all kinds of other things that are just not true. But they serve a purpose to manipulate people. Ktoré nie sú pravda, ale slúžia tomu zámeru manipulácie s ľuďmi. Because people have this mentality, oh, it's on TV, it's on radio, or it's on the internet, it must be true. Ľudia majú takú mentalitu, je to v televízii, je to na internete, bude to pravda. And so they don't, especially if that thing aligns with their own perspective, they don't even bother to check it. A keď toto súhlasí vlastne s tou ich perspektívou, tak oni sa ani nezaoberajú tým, že by si to chceli nejako zistiť, či je to pravda. Actually, Ellen White has a quotation where she says that we are very fast to believe anything that is in line with our own opinions. Yes. Yeah. Ellen White hovorí, že my veľmi rýchlo uveríme niečomu, čo súhlasí s našimi názormi.
I think Mark Twain has a quote who says something like, it is much easier to make people believe a falsehood than convincing them that they actually believe a falsehood. Mark Twain povedal, že je oveľa ľahšie spôsobiť, aby ľudia verili klamstvu, ako ich presvedčiť o tom, že klamstvu veria. You know, or he has a funny quote saying that the rumors about my death are inaccurate. Alebo má taký citát, že tie klebety o mojej smrti sú nesprávne. So this was a discussion about conspiracy theories in general and the different kinds of so-called evidences and proofs people use to present conspiracy theories to people. Toto sme zatiaľ hovorili o konšpiračných teóriách tak vo všeobecnosti a akým spôsobom sa šíria tie konšpiračné teórie. There are 2 minutes left. Máme už len 2 minúty. I guess I want to present a little bit about coronavirus especially, and then we're done. Chcel by som aspoň trochu vám povedať o koronavíre zvlášť a potom by sme to ukončili. So, are you okay for a little bit more? So you mean that we will go into the next slot and you present about coronavirus as much as you have and then we're done? Is that what you mean? Exactly, yes. Vlastne teraz sa nám to ukončí, ešte raz sa zapneme s tým, že on nám povie tak v krátkosti ešte niečo o koronavíre a potom už vlastne by akože skončil. Tak how many minutes? 1 minute maybe left? Yeah, 1 minute. Takže ono sa nám to teraz uzavrie a hneď sa naspäť pripojíme a on ešte chvíľku s nami bude ohľadne koronavíru. Okay. Okay, so I'm sorry I was longer than I expected. No, we are actually happy. Maybe if there are some minutes left in the next slot, maybe if you are okay, maybe we can ask some questions. Yeah, we should, definitely. Okay. Ak ešte zvýši čas, môžeme sa potom ho spýtať nejaké otázky v tej ďalšej časti. Okay, so I'll get out and then come back in. Okay, takže zatvárame a stretneme sa o chvíľu. Filip je tam? Je tu, no. Filip? Yes? Can we Filip start? je tu, len má vypatý mikrofón. Filip? Aha. I'm here, yeah. Okay. Okay, so we can continue. Okay, so there are different things that I want to say about the coronavirus conspiracy theories. Sú viaceré veci, ktoré chcem povedať o konšpiračných teóriách koronavíru. So first of all, let's take the elephant out of the room. Like, let's deal with the most important thing. Takže poďme sa pozrieť na tie najdôležitejšie. Just a second. I want to send you an image. Pošlem vám obrázok. Okay. I don't know if you can see it. Neviem, či to vidíte. I can't see anything. It's in the chat. V čete. V čete nám poslal obrázok, ale ja si to neviem otvoriť. Vy to tam vidíte? Musíš si dať vpravo dole 3 bodky. Vpravo dole 3 bodky. A tam máš chat. The last one. It's a COVID graph. It's a file.
Ale ja tiež to nevidím inak v tom čete. We can't see it. Vy to vidíte? No, to je graf. Some people see it, some people don't see it, so I don't know. It's okay, just maybe you continue and you can send us the graph maybe on WhatsApp and I send it to the group or... So on that graph, Na tom grafe, the group here that you have the video on, can you see the graph? Peter, can you see the graph? The account. graph? Yes. Yeah. Okay. Okay. So you see there on that graph, there are some bars that indicate how many when you know, in New York, every week there's a certain number of people who die, okay? Na tom grafe vlastne vidíme, v New Yorku zomiera každý týždeň určité množstvo ľudí. Some weeks more people die and some weeks less people die. V niektorých týždňoch zomiera viacej, v niektorých menej. Okay, so there is an average of people who are dying in New York. Čiže je určitý taký priemer ľudí zomierajúcich v New Yorku za určitý čas. Okay, and these graphs show the deviation or the deviation from the average. Like if 1 month, if 1 week 500 people died more than the average, it's there is a 1 bar that goes up, and if another week 200 people less died than the average, there's 1 bar that goes down. So those bars are the line is the average, and the bars are kind of like if more or less than the average people people died. A ten graf vlastne ukazuje, že keď je určitý ten priemer úmrtnosti v New Yorku, tak ten graf ukazuje, že keď zomrie viac ľudí, tak sa vlastne to tam zvýši, tie kolónky, keď zomrie menej ľudí, tak sa to zníži. To je vlastne ako keby z pohľadu priemeru, že viac ako priemer alebo menej ako priemer, tam čo vidíte tie značky. Did you get it, Monica? Like, and yes. You understand what I say? Yes. Yes. Okay. So if you notice that there is a little deviation from the average, you know. Takže keď si všimnete tie predchádzajúce roky, tak tam je veľmi malý odklon od toho priemeru. You know, some weeks a little bit more people die, some weeks less people die. It's just a little bit, you know, it's normal. Proste to je normálne. V niektorých týždňoch zobralo viac ľudí, v niektorých menej. It's not something, you know, extraordinary. To nie je niečo neobyčajné. But if you look through the spring and summer of 2020, ale keď sa pozriete na jar a leto 2020 roku, you'll see that some huge, very big lines up. Uvidíte obrovskú vlastne odchýlku od toho priemeru. To sú obrovské tam čísla. About 6 of them. Very, very big. Idúce po sebe tých 6, vidíte? That shows that in the spring of 2020, to ukazuje, že na jar 2020 roku way more people died than usually. Much more than usual. It's a big difference. Zomrelo oveľa viac ľudí, ako je bežný priemer. Je to neporovnateľné. You know, usually there are, you know, deviations of maybe 100 deaths, more or less per week. Väčšinou sú tam rozdiely nejakých 100-200 tých úmrtí za ten týždeň, viac alebo menej. Now there is 2,000, 4,000 or even 6,000 deaths more than usual per week.
Teraz je okolo 6 000 úmrtí za týždeň viac. Okay, so it would be good if after this presentation, I send Monica this graph and you analyze it and you try to understand it very well. Ja vám pošlem na konci prezentácie ten graf cez Moniku a skúste to porozumieť. But this just shows that way more people are dying now in New York than they used to die. Ukazuje nám to, že oveľa viac ľudí zomiera v New Yorku, ako zvyklo, alebo ako bolo bežne. So this basically debunks the conspiracy theory that, people are just dying as usual, it's just a normal flu. Toto je jeden z dôkazov proti tej konšpiračnej teórii toho, že to je iba obyčajná chrípka, že aj na chrípku ľudia zomierajú. Or that people who actually die of cancer, they are said to die of coronavirus. Alebo že tí, čo vlastne zomierajú na rakovinu, tak sa tam napíše, že zomreli na koronavírus. Just to make the numbers bigger. Len preto, aby sa tie čísla trošku zvýšili. But in this graph, na tomto grafe, this graph does not count only the COVID deaths. Tu sa nepočítajú len smrte na COVID. It counts all deaths. Tu sa počítajú všetky úmrtia. And you can see that in this time in New York, way more people die. A vidíme, že v tomto čase v New Yorku zomrelo oveľa viac ľudí. Well, guess why? Because of the coronavirus. No hádajte prečo, kvôli koronavíru. Okay, so I don't know, do you understand? Is it clear? That's why I want when it's over, maybe look over this graph and try to kind of like, because it's as English writing on it, and maybe Sister Monica can help you translate it and really understand it. Okay. Píše sa to tam po anglicky a tak potom po prednáške možno, že si to ešte raz pozrite, skúste to naozaj pochopiť. Because once you see this, there are three conspiracy theories that goes away only by looking at this graph. Keď sa len pozriete na ten graf, tak hneď 3 konšpiračné teórie vlastne zaniknú vďaka tomuto grafu. First, that the virus does not exist and it's actually a fake thing. Za prvé, že ten vírus ani neexistuje, že to je vymyslené. Second, that the virus is not as dangerous, it's just like a normal flu. Za druhé, že to je ako bežný vírus, že to je ako chrípka. If that's true, why do people die a lot now and not before in all other seasons when there is normal flu? Ak je to pravda, tak prečo veľa ľudí zomiera teraz a nie aj v tých ostatných obdobiach, keď boli bežné chrípky? Okay. And the third is that, the COVID numbers are inflated just to make it seem as if it's some big deal, when COVID is actually nothing. A potom tá tretia vec, že tie čísla sa vlastne umelo navyšujú, aby to vyzeralo, že COVID je nejaký veľmi nebezpečný. If COVID is nothing, then why people die way more now in New York than other flu seasons? Ak nie je nebezpečný, prečo teraz sú také vysoké úmrtia v New Yorku a pri iných chrípkových obdobiach neboli? If it's just like the normal flu, people should just die like in the normal flu time period. Ak by to bola normálna chrípka, mali by zomierať vlastne v približných množstvách ako v čase normálnej chrípky. Yeah. So this is very telling in my opinion. Mne osobne toto veľa hovorí. Alebo je to výpovedné. All right. So you have it on the screen. Yes. Perfect. So now everybody can see it. Okay. Yes. Okay, I didn't notice. Good. All right. So another thing that I wanted to talk about in regards to coronavirus is
the fact that, just a second. Ďalšia vec, o ktorej som ešte chcel hovoriť ohľadne koronavíru. Okay, the fact that it was all planned by some government entity or somebody. Je to, že to bolo všetko niekým naplánované a vedené. Then if this is true, if somebody plans such a thing, then it means that it has to earn something, to gain something from it, Ak niekto niečo také plánuje, tak by mal z toho niečo získať. If China plans it, then China has to win from coronavirus. Ak to plánovala Čína, musia z toho oni výjsť ako víťazi. If Russia or America plans it, they have to win from coronavirus. Ak Rusko alebo Amerika to plánujú, oni musia z toho výjsť ako víťazi. If Bill Gates or other, private company makes it, then they have to win from this crisis. Ak Bill Gates alebo niekto iný, nejaká súkromná spoločnosť, musia z toho niečo mať. But tell me, who has to gain from the situation in which we are now? Čiže kto by mal z tej situácie získať, v ktorej sme teraz? Is there a country that is emerging victorious? Je nejaká krajina, ktorá vlastne z toho má nejaké výhody? A company or a private company that's, making money more than usual? Nejaká spoločnosť, ktorá zarobí viac ako obyčajne. But this Yes. is actually, this is what they say, that when they start vaccinating, they will earn a lot of money. Okay, I'm gonna deal with that in a moment. Yeah, okay. Uh-huh. The only companies that are making more money now Jediné spoločnosti, ktoré zarábajú viac peňazí teraz, are companies that make hand sanitizer and soap. sú vlastne tie, ktoré robia tie rôzne dezinfekčné prostriedky. Maybe you think that the hand sanitizer company created the virus. Môžeme si myslieť, že oni vytvorili ten vírus. Makes more sense than America to create the virus. To by dávalo väčší zmysel, ako veriť tomu, že Amerika ho spustila. Because America is in a catastrophic financial crisis because of the virus. Pretože Amerika je v strašnej finančnej kríze kvôli víru. Also China Tiež aj Čína and all the other countries. a ostatné krajiny. Okay, so the only thing that makes sense is you believe, okay, the hand sanitizer companies created the virus. Jediné, čo dáva zmysel, môžeme veriť tomu, že to spravili tie spoločnosti na tú zdravotnú hygienu. Doesn't make sense, but makes more sense than saying that Russia or America created the virus. Nedáva to zmysel, ale dáva to väčší zmysel, ako keby sme povedali, že je to Rusko alebo Amerika. So I think you all agree that this is ridiculous. I don't even have to disprove it. Myslím, že to si všetci uvedomujeme alebo súhlasíme, že to je nezmysel. Okay. So Sister Monica told me that some people believe that this was created by some pharmaceutical companies to make money from vaccination. Monika povedala, že ale veď práve niektorí hovoria, že to bolo utvorené tými farmaceutickými spoločnosťami, lebo zarobia na tých očkovaniach. This people say that Bill Gates did created this virus to make money from vaccination. No, ľudia hovoria, že to spravil Bill Gates, aby zarobil z tých očkovaní. Because Bill Gates is actually sponsoring the creation of it's like sponsoring 70 companies who want to 70 companies sponzoruje 70 spoločností vlastne, ktoré robia na vývoji tej vakcíny. Who are creating the vaccine, okay? Mm-hmm. Did you know that Bill Gates is actually sponsoring those companies with one condition?
On to sponzoruje len s jednou podmienkou, that they do not patent the vaccine. že si tú vakcínu nesmú dať patentovať. Means if it's not patented, they cannot profit from it. Ak nebude patentovaná, nemôžu mať z toho zisk. They sell it non-profit. Oni to budú predávať vlastne bez zisku. So Bill Gates has nothing to profit. Has made it this very clear. A on z toho nebude mať žiaden zisk. On toto povedal veľmi jasne. But some people have to profit out of this pandemic. Ale niekto z toho musí profitovať z tej pandémie. I agree. Súhlasím. In every crisis, there are some entities that have to profit more than others. V každej kríze sú určité skupiny, ktoré majú väčší užitok ako tie druhé. You know, it's normal that when people, get sick of this, maybe pharmaceutical companies will profit more. Who will profit more? Pharmaceutical companies. Farmaceutické spoločnosti budú profitovať viac. Because they will sell more drugs. Budú predávať viac liekov, pretože budú ľudia viac chorí. Or that, hand sanitizer companies will profit more. Alebo tieto spoločnosti, čo robia tie rôzne dezinfekčné prostriedky. So but that does not mean that they created this virus. To neznamená, že oni ten vírus spustili. All right. There are also evil people who are profiting from this pandemic. A sú aj zlí ľudia, ktorí z tejto pandémie majú užitok. For example, in Romania, napríklad v Rumunsku, there are there was an auction, government auction, to buy, not auction, okay? Like when you buy something at an auction. Oh, like a sale? Yeah, where there are many people who bid, okay? Yeah, I said akcie. To je ako okay. Akože yeah, auction. So aukcia. Government auction, to buy face masks for doctors and hospitals. Takže to bola vlastne taká aukcia, ktorú robila vláda, že od koho budú kupovať tie rúška do nemocníc. And some smart politicians, niektorí múdri politici, decided to make some smart move to sell to the government masks at a very big price. Sa rozhodli predávať za veľkú cenu tie masky. 4 or 5 times bigger than the normal price. 4-5 krát vyššia cena ako bežne. Very, very expensive. So they made a lot of money. Potrebujú veľa peňazí. Yeah, in an illegal or immoral way because of the pandemic. Vlastne kvôli tej pandémii takým nelegálnym spôsobom. They earned a lot of money or they need a lot of money? They made. Zarobili veľa peňazí nelegálnym spôsobom. Yeah, because they, one face mask was $1 normally. And and they were selling the face mask with $7 or $8. Bežne tá maska stojí $1 a teraz to predávajú za $7-8. To the government. Tej vláde. Also maybe there are hospital managers. A sú tiež manažéri, možno tí nemocniční. Who are stealing money from, are trying to steal money from the hospital. Ktorí sa možno na tom priživujú a kradnú peniaze. And because they know that the hospital is going to receive more money if they have COVID patients.
A vedia, že tá nemocnica dostane viac peňazí, keď bude mať viac tých covidových pacientov. They will bribe, people to say they have COVID or stuff like that. Tak možno aj zaplatia ľuďom, aby povedali, že majú COVID. I think that is possible, especially in corrupt countries like Bulgaria and Romania and I don't know, maybe even your country. Yes, we are after communists too. Yeah. Toto sú veľmi reálne a možné veci, ktoré sa dejú zvlášť v takých uplatkárskych štátoch, ako sú Rumunsko, Bulharsko a možno, že aj u vás. But that doesn't mean that the virus isn't real or it's not a danger. Ale to neznamená, že ten vírus nie je skutočný a že nie je nebezpečenstvom. It just means that evil people are trying to profit out of the situation. The situation, or corrupt people are trying to profit out of this situation. To len znamená, že sú aj skazení ľudia, ktorí sa snažia z tejto situácie vyťažiť. You know that poor countries, like countries in Africa or countries in like or North Korea, they receive foreign aid from other countries. Chudobné krajiny ako Afrika alebo Severná Korea, oni dostávajú vlastne zahraničnú pomoc od iných krajín. Like France or America, they give African country some millions or billions of dollars. Francúzsko, Amerika, oni dávajú vlastne týmto chudobným krajinám miliardy dolárov na pomoc. To help them with development, to build schools, to make roads, feed people, humanitarian aid, Aby mohli rozvinúť školy, vystavať cesty, to je humanitárna pomoc. But 70% of that money or 90%, what happens with the money? Ale čo sa deje s tými peniazmi? 70-80% s tými peniazmi, čo sa s nimi deje? They go to politicians' pockets. Idú do vrecák politikov. Yeah, they steal the money. Oni ich ukradnú. And they give to the people just a little bit. A ľuďom dajú len trošku. This is a real thing. It happens in corrupt countries. Toto je realita, ktorá sa deje v týchto takýchto krajinách, neviem jak to, skorumpovaných krajinách. But it doesn't mean that those countries are not in a bad situation. People are not dying of hunger. Ale to neznamená, že v tej krajine ľudia nie sú v zlej situácii a neumierajú tam od hladu. The same is the same here. I don't exclude evil people trying to play a part or to profit from this. I think they do this. To isté sa deje aj tu. Ja sa nesnažím nejako povedať, že sa tu nedejú žiadne zvrátenosti a že ľudia sa nesnažia sami z toho profitovať z tejto situácie. To je realita, to sa deje. But that doesn't mean that these evil people actually created the virus or had this premeditated plan of doing this with the virus. Ale to neznamená, že to bolo všetko nimi plánované a že to vlastne oni ten vírus spustili. Yeah. A že to bolo premyslené dopredu. So all in all, I want to say that we have to be really careful with the so-called evidence that we listen to. Čiže musíme byť veľmi opatrní s tými takzvanými dôkazmi, ktoré počúvame. And try to filter out all these bad evidence that we were talking about. These all categories of evidences that are actually very deceitful. A musíme sa snažiť odfiltrovať vlastne tieto dôkazy, ktoré sú také zvodné, o ktorých sme si hovorili. Because now, just as in Eden, the serpent is trying to fool us into believing his theories, his conspiracy theories. Tak ako aj vedenie, Satan sa snaží nás oklamať, aby sme verili tým konšpiračným teóriám. And having a mind that, is always full of hate and suspicion to others, and not trusting any organization and not trusting the leaders that God appointed us.
And we should not have this in mind, right? No, yeah, Satan is tempting us to have this. Satan nás ako keby pokúša mať takú myseľ, že my nebudeme dôverovať žiadnej inštitúcii, nikomu, žiadnej vláde, ale to sú ľudia, ktorých Pán Boh nad nami ustanovil, ktorých nám dal. So I want to admonish you to be very careful with this. Takže vám And chcem stay povedať, strong as you are. I know you are surrounded by all these theories. Aby ste boli veľmi opatrní a viem, že vás tieto teórie obklopujú. So we have 7 minutes left. If you have questions. Máte nejaké otázky? Máme 107 minút. We're almost 3 hours, right? To už sme skoro 3 hodiny. Not fully, because we also were connecting. We had I know. Yeah. Či má niekto niečo k tomu? 2 hours and a half, maybe. No tady u nás vystali 2 otázky. We have 2 questions. Okay. Jako jednu otázku už tomu, ale nevím, jestli to v krátkosti se dá odpovědět, protože vlastně sestra Tess dala do souvislosti číslo, které představuje počet osob, ta 273, a dala to do souvislosti s číslem, které představuje datum historické. Že? A no, někdo mi mohl třeba říct, jako, že to nemá žádnou příčinu a žádný následek, tak se chci na to zeptat. So this question is from the other topic that Tess puts together 2 numbers that are 273. One is the number of the year and the other is the number of the people, and she puts them together, but they have no causation relationship. So yeah, that's his question, like that Sister Tess does that too. All right, yeah. I don't believe they have any causation either. Ani ja neverím, že by tam bol vzťah príčiny a následku. The way I view these things is that the Holy Spirit grouped these numbers together. Ja to vidím tak, že Duch Svätý to proste dal tie čísla dokopy. Just to make us remember or make connections easier. Aby sme vedeli to prepojenie ľahšie spraviť. If you noticed, these kind of arguments are not the main arguments that we make in a subject. It's more like a bonus or some kind of like a nice thing that it's also this, this connection. Tieto typy prepojení nie sú ako keby hlavným argumentom v tej téme. In Je Romania, to taká čerešnička na torte v Rumunsku. In Romanian, we have such thing as a mnemotechnic thing, like you remember, you have the word, you know what I mean? Yes, we have the word. To memorize something, you use, for example, if I'm trying to memorize the law numbers, I could associate the law numbers with the number of buses that go in Bucharest, like bus number 310 gets me to center. Law number 310 is about that. So you make a connection. It's not truly causation, but it's a mnemotechnic thing. Že on vlastne ako keď sa používajú mnemotechnické pomôcky, že ti niečo pomôže si zapamätať, že on sa musel učiť nejaké čísla a že si to prepojil s číslami autobusov, že 301 je to a si to vlastne sa mu to tak lepšie zapamätalo. That is just my opinion. I think you should ask Sister Tess, Elder Tess, this question too. Toto je ale môj názor. Ja si myslím, že na toto by ste sa mali spýtať sestry Tess. But this is how I explain myself these connections. Because I had this question before too. Ja som si to sám pre seba takto vysvetlil. Ja som tiež mal túto otázku. No to je včas na uvažování.